fondation Karamba Touba Jamalu Nasa Lalu Nje Saha Tolete Saha be fonctionner quand Baro Baka Saha be fonctionner quand Maman d'ici déranger Ntamo déranger la fana bon parce que non Baro kela le jantin Saha be sigiri a manque fitnati a manque fusilati musol bi la Baro la bi la gagaro la bon alnyaba la bebe sigiri Saha be fonctionner quand normalement bibliothèque Baro Fanamata Damata normalement to haja wojanna saha ese zile tigoje ntafa jigante nin zile le woto mbako la lien alhamdulillah rabbil alamin usi sekunda ma fa wal munyiti même be sirin jang teben kambe manero ni muslimi akambari nya kam parce que fulolu ni to le bidang woto mbata akoye imam kuma dunga to bon de bali sasi le latin bon ha sécurité que dingira beto woto hamdi ha falien wala be jang consciente na linte awa kuma kurunta mo koyen bon da fe la be bata dégager awa même be sigiri mbati promis ha fo nta kukela fusile la kwa ki saha abe fonctionner la mo bi la firo la mo batani la matin sang woto ha falien tenne mujahanga ya leje ku hake teben kambengo ani nyohomanene ani nyohon bunya kan surtout woto ha falien ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wala nasar la lu alnyaba la nisa telefon firo bala faida saha baran kuma fusu tiyante yede musola dena yede fotela min na baro la ko nga fale ni nulu alsaje comme ni ko hamdi anya de santu sulo la ko anya e baro la ala mbata sécurité la de na fa ko da ma fa ala kasia ko to ma fa de awa kisiro ma fa de bebe imutakula oto afale kota na wonne tijan ko hera baro baka amem tampana mo golbi da gagarola oto isa même fale ndron bibliothèque ni imbe kala hero leti sahani mo safo hafo alhamdulillah ko le ka anya inshallah voilà les gens combat ambi nje bibliothèque karamo bala dalate yo ite se bon point en tant que membre fondateur de Fondation Internationale Karamba Touba ani en tant que trésorier de Fondation Karamba Touba en tant que Toubango en tant que Jahango yo ala nakar bakari historien de Fondation Internationale Karamba Touba yo ko barka ila ke so ngi yanga min posete yo question de c'est important. Alors, et puis Nicodin, le 12 février 2018. Kabri Kounou le 11 février, Fondation Internationale Karamba Touba. À la salle, nous avons président à la Hiro Minta, Jahango Moumetel Kafroué. Bibliothèque Karamo Bala Kuto, Obaro, Wali Janga, Damukate. Fondation mu organisation de ti, Jahango bebe de Nifemina, Antedin Amako Droha Kutuba, Misipa Yanga Kiyante, Misipa Senorega, Hage, Janga Sati Budala, Mingi Tuba Yente. Donc, mais, Atala Yanga Tuba Hage Folola. Abaro ha ke Toubajan. Le bibliothèque comme bien bakar ma yamina. Touba dron na tante. Ya hango bel tamu. Bislimu bel tamu. Fondation la baro bakar. Baro comme to bi ba fon. Comme to la ta ke mo mi fala. Karamo ba Touba. Den takra ba mi faranda. Ani ka fodi.
wala baro jëm tari jante yo halo hako bel fana tamu mo woni hakku teyo o barajo mo won madalo parce que jahan ya station multi won na bari jante andi londo ko won dum tari jante di be toki no donc c'est yo hambi mbi wal malonna hatugo projet mais nabe itafan bulla tuba jadol mum bendi asahati o bata avancer bon toujours mbi tanto la mbi jagila mba fola na adhérent de ko le 13 ni ala son tam mba fola jahani karamba ya en le 13 ne kilo bata si be panama ha anin jahango fushi anin misilimo fushi na be faransi nin na bengo nin alama mois de avril c'est le amigo le temps que la fondation internationale Karamo Batouba a président Balé ana la mamou dol mo ala haji Abdou Wahab Sala yimu ko to dia dole a fo para sifay para kalen ki sifay kum ni mo waso ko so ta ni le dans son bulato wodan tege musil mo be ka no katra man na jahangol ba a o mo ko to dia lati mo yemmi abata tam ko minna dol mo na président Baye mo woni hile des la yang abele ko me yanga dum misiro abele ko me yanga dum misiro ko dolo to bimbe kala misiro na fala bimbe kala harmani wol na fala donc c'est no ami fo jamaay et le 13 avril 2017 comme fondation internationale Batouba à la reno ko to yamina abia te dira kilingol le 12 mai passé donc le 12 mai passé 2017 abia abema te dira kilingol de betra la ala ko be hakku yo honka yo homma ko me jahango data nyamina solidarité na ko mu be bel ka fumo donc o kilo be la série jahango mu be bel ka fumo be hananari ha donc ha dingala be heta fato para dikuto kala ki yakuto donc ko mo yo benta ala sangumba mbi remercier la inshallah rabbul ibadi almunde mala wa salam shukran wala baringalu alnya benna nyanede bibliothèque fan kanete awa jambe batate pala diga kono wala alnya bala a fonnin ke ñu lo kalli fulol le multi awa anim barlalo awa anim moholu awa menu temala ñi nge dingira fusto tay awa kimbe mu voilà ya te kanten ha bete kono après na la ko kamma voilà satara saha alnyabe saha la sigiri problème fusin tato voilà comme na fale nyamenna awa ni mu dingira baleti janga mu ha habu to kambe nge si sekunda awa département atelier ala sankumba sise be halon bendia saha ha kompia telema fondation Karamo Batouba fanan financier ma teleti nte menjo kumalate numu alhaji nakadi Boubacar te hausia waloya projet sifa yuno ke ntolo bulula mu panyem baruleti hatugu londo mimman londo le fasa mim fasa la mim bemba le kitabo ladula mfa le kitabo ladula Karamo ba na bonso luminja hani bonso le kitabo ladula min to mo de pandi manlo hoken ko men fan fumbungo njole lola satra oto are itigi kana soko fanu oto ningodo fana hafalien ninte alay sarani na la équipe bulante biro kono antam ko bulula fana ibelarim bankila le alay sankumba sisi anim president no malay sarani to le fulo tron so la bono bodo fanante dun nam ko buluki be tala barala ante dun nam ko buluki hala mara entreprise baling ba ko sawane la entreprise ni ko kombe nyalla 150 millions ma ngala bo hadibu ni ko kombe nyalla 200 millions ma ngala bo ngadibu au fur et à mesure baro calculeta avec la étape maintenant bodo fana mi makani na wonyale ko me be ko rira misilo lo kanyani foto be halimani asto e makonyi ngodo kiyo nyinte do mula ante do mula bi ante do mula sini oto
ha falien baro ni han janni immigration mari wala foni seriato avec le wonyale ha falien ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fondation International Karamba Touba Jamalu ha alnabi imasla ngallo jankallu menna barla la batati damuta bi nje ate dingira kirmele radio kamala FM eta sisanna la infamadia nje filmero la jele hambi ngallo jallu menna hayta la ko baro wata damuta nabi ma wote mo haja alnyabala miri be batakura boila si sekunda ma fango hausia sila koto mafango awa ani salansia mafango woto alnyabala mogol betambila hambi jannemu awa sila sudo mafangati bi ngatola boy bide ha falien baro batasi sini mbako dam talale ala talala fonin sira kono alla duwa kono muhammad barama baralato Muhammad barama saasigilato Muhammad barama tambilato atala tantu bala muyinti woto ha falien ala barka albe de maro menna albe na de maro men kala fondation international Karamba Touba Jama ala abdou habu saradina lam olien ala barka ha falien ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fondation International Karamba Touba Jamalu halu konton ikal nyabala nyamena ten be avance kan be takanya to camion wata dum santé fan kono nje banko le ko kanten gravier men kete janten fayda ha bebe nala kala tahakenya kan dingira ton do fana radio to kan samato dingira men se boho mbeo barajo kan stoka afalien ko ndija menaten fayda njele kanten alnya bala fayda be degas kan donin sahabe sigirin bon alnya be sahala bon alnya be mukolla awa hambi ala ultanga men kan sabi tubangol kembe bata fahamu sahato mokol bata fahamu awa ni wuta bire diga galalo nsa ko e hiso wonin kankan suti ata jingira la al kotun kankan kal si bire dima bata pore ligini hala bire dil fanan kunna akala ke jangaroti mol awa anya balaten jelorin ha fayda bata jam fa handi jelorin je kanne camion fa jelorin jan kanne ten awa fayda mbaka dondi anya be sanasiya ko tele la ten awa saha ken alhamdulillah rabbil alamin be sewarin honna jam woto imasi birinta sain te wala ha falen ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barin jahangulu hal kontoro badam tala mo folfolo memma yetuba janjamena ten tuba khalifa ba nubu alayka jaditi kubariya mbakata anala kono ke ba mo woro wala mu alhaji mfa jabiti habla alhaji basewu ke bala alhaji basewu konfonya alayka ba hawsiya hatta habla alhaji madala bambola hatta habla alhaji ba madi sunna kalotula ha dimbara ko ke bal konton hanna khara kontoro halasi na dinkunda alfa baluma numu alhaji kaba sankunti habla alhaji nese sankunla hajaha alfa ba konton numu alhaji bampa trameti hankoko ha tege koko hale swara ba sa ho konton ha siele santo hanna khara kontoro si konton na be santo alfa o alfa bi hajigati na kontrol be sidi be ma hagira skunda habono ataha jaha alfa be ma na khara kontrol be sida be ma nimbotano na kontrol be sida nalu matubaja asi na sahatu sigilaluma asi zones matubaja asi le president ma numu alhaji be badra nun kurata wala na khara kontrol abisila nyatongoluma
hasin na sous-préfet fama na contrôle si na nyaton goluma gawal tabla ha boke han konaki hanna contrôle si faransi na alfalu madje tuba jante memba jalan sehu abidjan ha konton ala faya contrôla kar contrôla ha faya ka almasima ala jatikin jadi la alfadema na kar contrôle sila dingulu ma faransi ana mamaringu ana tahabla tulmutulla ulmu afol folo pare na contrôle sila mpanne majulan tayma asi na alfamili be pare alay bamfa tubalu atabla memba swar balma milusu atahabla ala infansu karanta batulla hata hala jaru halu tulusu atabla ala fatu karamballa jaha alfalu konton men be faransi nakala contrôle bi de la scola association na be tuba li konton na damuta association jelen kay muktare ki konton ki le president konton ani le president association ben kanto tuba ki konton ni le jama ani le president anna khara contrôle si ap fati madrasa karamo ba tuba ile president ani la presidente ani komo hanna contrôle si albarka tuba ile president ani la nyatongol bema ani markaju cheikh abdou khadir jelani mohote hanna khara contrôle si mama jaahum tanji kora la association haja fatu anako mope fais-moi savoir nous alhaji sidi asaho anako mope association nabe tuba fanan ko kan Senegal Gambie Guinée Bissau tahabla na mininga fa janna gawali association muhannin kononto tahabla bokella mbi kontonna na mambrul be alaji Abdou Wahab Sarani anako mo nakara contrôle sila ala biro kon mo tanni kiling ma halanta fankan hanna secrétaire général canton nomu alhaji mpamat sansiati touba nomu alhaji sourbaji la bayati Sénégal nomu haja Fatou Girassi nomu alay karamba Girassi kamikolon atahabla na Fatou Fofanalla atahabla alay Selouba Diassigila atahabla na vice président ala nomu alhaji Madiba Filmati Boke na khara contrôle sila imumebe mahasi zone sila président ma nomu Toma Bouakati anin secrétaire général de Touba nomu Hausuba Sillati ana le vice secrétaire général nomu Sankumba Saroti atahabla Sénégal na ambassadeur membije nomu Ibrahim Mamaka Kolbantan na contrôle sila bema apalien ko inshallah rabbul ibade a rendez-vous men ningadi a rendez-vous kutante wolmu le 13 avril ti Paris on se taha ñogonde ma baro ñun to baro men jen sin to ala barka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbari jahangolu men be video inna sahala faransi nge bibliothèque karamogo ba Touba nge dingira ko bibliothèque ni ko be halu nyamen na abara folo men keta Oketa 95 misiro daile rino ngedi ngira mento ten ke bala ha décidé kabe kele janni ha sahala wuli ta tati boka ulu to Touba te do bibliothèque ko bi fayda kabro le keta bibliothèque baro dam de 97 ata otumo ma ndamula ha bibliothèque men lota ala boyta ten fayda da fulo de diari ne hatambe londo la bi mbatalo ha ko karam ba Touba jamu mu londo lati karam ba Touba habaro barake habaro ke ha be londi ko la karam ba Touba la fondation alfalu habaro di bulula wo ben folo men naketa aketa 12 mai 2017 au konola bari men amdi de tere wan maten sahat kabrini keta na men soto to usia mantambita a fidawo lo holata fondation kana Touba hande fa la wuli ko ngana baro ke
nata kaitu bulatato kusama bulatato fidao événement mentabitato berolo nata na mulu respecté comme gira mulu respecté tuba fa bulata mentono o be bonna la malgo le fournisseur ato nata na sike bal mahambi ngo barla al benala mkutawala to halifo fatuta ngomale surba dalmune modi drama ata barla al fawata ube kona kire natira sagi na wuru do tambita o be kona natsi ke bal matu kano benna na baro damta parce que baro ni menga gola beti bara ba men ketaja hote parce que baktu aussi sawane ahamol le wuli na tam masinati baro sammuha aninkili ya hadefo siamanje ninga continue comme bala banna sanake defo tipilitar sanake masibo farati jamama den dingira ko bibliothèque bon économie de bien ni bakela sena perdre do le fanam ou la pour que surtout perte humaine wala bu nieti fo hawol la tanna nyiko woto bari on fondation Karamba Batuba bulatan na korno diramu ko ala hake namun décider nata si ke baluma ambi ke bal nata si lo bulanye ko kunta mutare men se ke sabuti ni men ko damuta wurgente ha dingirate bar jamen ko to filo hamu tabarina lu wakata yinati sahato jamma be tambile jamenna habati mangate non bâtiment sifa men nakata bibliothèque barut oto bari ngalu mari wala fonni sere akono sita bema fusi na bisikilin sa hatoda ha bunya fo beye ha alani annabi wala muhulula men fala ngasutwala misana simenma iham fahamu ha ko bara men ko fondation Karamba Batuba tuba bala kom bala bele iham fahamu isonta yulita na baro da muta hankurata muhammad barama muhammad gursi barala to nga muhammelta anin tambilato anin sahabu sila baringa woto nimbata si woto bi alhamdulillah rabbil alamin nje teran al matam butugu awa teran felenti awa ese kamera la kama mola hage teran balamu teran ni mu teran alati mholu mhosina tajan isekawa teran ni mfama la habki malon ko teran sifa yimbija na bilan avant ça fait a mhodo le silan wol manyi mera ha ko teran ni mfa awa ko kusa kunja memun na pilati bare mol fa na ta ko nga do bala fa tellement que habu o kono bare ngado hambi ha faden ne bi isata la tantu tuba bebe se wari mustoke to bebe se wari ha fo ko mbata baro dam tonte de ala bangale mo problème to mbulo be lori mbe mo sibe na sahala réseaux sociaux là akete Facebook ti aketa Facebook ti atata ke YouTube ti at Islam jaha sutu mo bel mi be na sahala siti bela atabla WhatsApp la hanilo hafoko be nyalla de maro men sake fo baro ni se damu ta nyamin na sembe bala le 13 batara ne budi bema jaha anin karambaya jaha ngo konton Karamba ni membe senta tubaja londo ani horomoni barko mengi la sija hanenu huida dunia hero beti ki hana to talani on tema awa bibliothèque yimbe tuba tema le misiro felenti habo misiro kolla hanajang sibira danta woto nyahaye ke bal ko fa halo jam parce que sini itatu tunaja wajam fa bibliothèque de sa tema le woto bidasi bida saha men di gantem bana kabri ngadamu ta mansi muhammad kalibe wulula leja wa hamu hol kawa betege fondation Karamba Batuba la politique wa hamu hol kawa betege ke bal siyata jamila hakila bulamma hata hammo itanna saha ina koto ko nganna baro ke bari ngakati ke ngala si saha ma ko to filo dimuta bi o mo hodol fa hanje bi duwa dingira saha kunda ikonye ko fondation Karamba Batuba ko batalo hafo ko Mohamed ben kunna Touba hadiye Touba la dia dronte de la paix bemo
saten te benni hanaben kuta bembalia kuta fanan kiriye sate kono ko le ko to tido himta oto ngajimbe ke munna ngake na hakilin ya fa hakilin ya tuba le développement santo anin dugula be la bibliothèque munti koko hatabla ha tije to be le tamunti hata han humba ya be talmunti hata hanga wali lomboro menyangure burka kure hata habla han kisi hata habla hal lagine be la bibliothèque munta han sénégalais dunia jawodan parce que mo ko hubbul watani min al iman faso kanomu limani adole woto même mon partager la bi natolu ninamu ko han on dema al ittihad wa tadammun wa sahaba nabaru moleti fondation Karamba Touba al ittihad wal mu union mbe ko guto mbe hadala at tadammun solidarité kuwo ku nay mutarin mbe hawuli ha ke ko men mo kili al sahaba hanna culture wol jenti mbembala ha mentun ko kitabo ni hala saha jahango lonta mun to londi ko kola bari jahango man ki karan na doronti de jahango ke to wala filalati akata kitabu la kantalalati docteur Khadjali mufti Kini men nometa katel mu mufti tilagineja o docteur Khadjali o ntata konto ala biro la konaki akonyen ko tuba hamalo bolen nanyina nko mum malmoti akonye ko kan kutubo la ta'liq ala mursidil mufid anala kitabu busra qui est le présenté dina muslimia ni arabu safero ni sawosan isa be ke jabana dole ka nanta benta la gidete seru sine parce que ça va ta mayna docteur Khadjali ko ne ko kan kutubo la kitabu fulo ni dron ko ni ngai tale ha fo ko lon nal be de la Guinée surtout Touba le fanamul la Guinée représentant londi koto kawa ko bibliothèque ni ha ko nyolo natene kawa ko bibliothèque ni kiyo ko mbele balola kuja hango be wula ko hanyilo nge Touba le ten fierté ke mbento abe Touba dinande kalanke yake mbento abe ja hango bele docteur Khadjali ko le fon wokola Conakry jango fusibije nga fusile je nga bibliothèque ko nyi faye gawali alayma mamin jayi atahabula Conakry boke docteur Yatara muallimu Yatara akonyen ko Touba fa on mente kiyo ko bibliothèque yina ko nala hani lo kiyo kan ni monto kuma sabala lagine kono la dina ko woto baring association kunte yinti ninte association kutide ninte nyohom masaba ku falante mbe nyohom masaba la mum maten konte la ha bo hasiya karsati parce que mfa solmu mbembala satelmu karamo ba ani jaha alfa bi woro la ni sabo men ni karamo ba hasuwasi ata toto dala wolle bon solu wolle la bibliothèque yelola mais kafo nin kafo madenta adanta fengal de ise dobula nya wo fanamu atala fan la organisation aha adali jamena ko is qala rabbuka lil malaikati inni zailu fil ardi khalifatan wo dunya kuwo kule fa hadole bulanya woto bari ngal karamo ba keto wolati jaha be bul barani nyul be kili ide la londo la kallanke yala ihe atalihi bo atato hadrugo bula dolu kanna wal fannati bo itato habula kanna awajaha nin karamba ya bisigirin tanne batambulolo bela France le 13 avril mammo kili ki hana Paris ko association de métier mammo kili ki hana Paris ko inata mohole la kula ou bien inata habila le défendre dula ou bien inata mohole fa la face dula iben nala na culture jahangaya culture multi londo le joti ise fusule fo jahango ni londo lente inante fonsola oto mbatambulolo jahani karambaya membe tuba koka mbatambulolo lagine beyen melbeni imasi jela réseaux sociaux la anil dingral la hafo enko alnandema alayen kilayen londoyen hatugu fisimantea men natala ha abula mon nimfin nin dantan tema aketa londo le keta asaboti woto atala fa nin malaikolu kuoku inna anzalnahu in atonde kuoku na atala ha inna natije abana malaikolu ma bari wo malaikolu ha adama din fisamante ya wultimunna londo hatugu tumo menna mbemba adama na ko yakihi majigaye ha sosoro bulatato iblisa bulla
atala hafitimante ajo manke mbe bada mayen a halalon fenlu la malaikol mamello ihi majigaye isontama woto mo meso mo matentu fisamante yantem mo nim mo tema duniya yin kono la ni ala kuolente parce que atala handada a hanke munti atala hadda alquran kono la akoko inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allah bawa ikramu bunyame moti akutu nyoho nyenne men na kutu doyen ala koto wala hafisaw awaja hangolu na kule tudoni woto nje terrain men matin mbela terrain na mujanti mbebe mbale ya mujanti association na be tuba mbulo be lori ngabe adam to menti men bata kuke jam men man kuke men projet be men bulla ni hala saha karambu men bidan ni ko ape fati madrasa to karamo ba tuba olu ya kuke tuba ja ni botano itata ka albarka tuba ha kuke tuba ja ni botano itata alay dembola école wobe kumeto tuba ja duna be do kalma ni ko ben kanto won na kuke tuba ja salle de conférence to da habara e ha kuku telefone ke bento ni botano ni ko awa ko fais-moi savoir wol fanam bete mama jaahun na dakaba yo musolu la tabir dakaba ni haja fatu silla ba kunna mbatiki ni botano na kiliro batasi groupe be fanama groupe na be tuba na kiliro batasi be ma alna alhandema ala na la kilay habila na be tuba ja ni mbulo be kunna ja lunti kunja hata santo matabla dugulama hata habula kakan di Senegal Gambie Guinée Bissau hammali mbulo be lorin beyen ala ke ala na la kilay surtout jeunesse parce que m'intéresse la jeunesse mamouna bibliothèque menjelo la ta atul halo de France bibliothèque ko menti ni ha mo menjala examen reçu la piata bibliothèque la ataha ila londo nyangini nonne surtout bibliothèque yimbe kala partie sabaleti partie kilingo na tuba kitabu lo obumba bereja afula nyoho arabu kitabu menu nimbe na lati obumba le fala ngela ri kunde asabanyo munti français tibabu libre sina anglais français atable espagnol et autres woto fonni kelu konti numero albajelele dingira beto janni hilo ni malla fi halon ki bata godo dinito tahabula konti la atala bati nganneje fonni kelu jeunesse bol folalien al hawuli alla barol munti sinin wala baro munti binte de nta menjelorinte afuta nyawonya ntie jamena tembi kiyo men 20 ans mu ani 15 ans mu ani 30 ans mu kiyo nta be jantulo wol bulal sako nta tata siama le falamente falanyat woto mbulo be loralien alayen kilayen karambayen jaha alfalien men be jang ani men bota ibele kula alu ngambulo lu nyombula le 13 godi ha soto mensen to fa limania apo bibliothèque ay tula la ban la batam bar abdo ko fido wonta mukala woto bi islam jaha ngetambila wala ten ani à travers les réseaux sociaux de nous mbenna président tantula mbenna secrétaire général de Touba no malahim famaliti na contrôle silama Touba jan atahabula na membre bela ha Sénégal na secrétaire général Alain Sorbadilo Baya haja Fatou Gracité Manto atabla Alain Selou Badia Sigila na président ba fa Guinée Bissau représentant Alain Selou Badia Sigi atabla na président ba fa Alad Abdou Habou Sarani Boké Kunisa na contrôle sila Alhaji Madiba Fimma Makori la vice président haja Salmatu ani muskunda bembi kontonna ntoma Bouakar Buhari adugula ani jeunesse ni be kontonna na contrôle sila ale baba girasima hanna contrôle si ale fantasy ya ma gouvernement hanna contrôle si moho ni hakudo ke yuto ibena la kela ala papa nécessaire lu mbi kontonna Touba même ce Touba ke Touba koto mbi kontonna même wol fanan kontonna anonyme lu men hakuba ke yinto bari na contrôle spécial be sila ala tigidan ke sanku fanama Touba hausia atubu kabrin be ngin keta nganne men na hata fondation Karamba Touba ye mohoma ka to folo na mirato le 13 nse kume menga sia obeti otobari ngado na la video india salon konje terre le matin ngemu makonon ninte nje camion le makonon di anim matériel lulu
ni ala son tal sina imasi jang men sal sewa parce que baro mu baro leti ni aje ngata to sansanga milinten man la fi sahato baringalo hambi ha falien sewata nyahalta medingira mento ten ngalon ne hafo atul le be sewarin tulu tal bi nyahalin toti bara sifayin na ke dingira sifayin to tuba te ma yenden mogol sena bo duna dingira be to hana bibliothèque ni visite kama ana tuba fa valeur momenti jahangaya valeur menti tuba fa menti anaita tuba ngolula ha fokale jana kude ke alla sate kono ngalulo memma woto mbafo lalien konkoni atani santo anabula hanjan nin dugulo ma atabul banim mara ngelore atemale bibliothèque ngelore non saha ni aja sikita jang kutuba temale mudaki mbende ala saha ije qur'ana le tamu bari ntol man demandi kede ko saha habo jande nsen na baro kele jang saha bi jang na bibliothèque lo jang fana saha bi jang mo wala hanne fanda fa lu ko fanto saha bi jang woto wo suwa be jan sigila le bulla habo jata saha ko to be hatuda woto ngoge ya bema woto silan o silan na men na woto o silan abanta le tubangol kenyim pi ala ni fondation karamo batu bala masu saro ala san kumba sisi mbatantula tanturo be ko dala ala ila la papa be tantur me tuba jan atahabla mualimu setila atahabla akondi ala en famal san sia surtout mbatantula ngelo ala sa eta si dala lete woto hafalien na merba hobe rendez-vous le 13 Paris 12 semaine moulin bassé atahaita no honna ko jahanga ya menti wala munyiti union solidarité et culture wala mo arabu kan al ittihad at-tadammun wa thaqafa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.